Ja njih koristim za sadnju kultura na osnovu mešanja po dužini vegetacije, afinitet rasta i plodoreda. Inače, kompostni tuneli se koriste za zahtevne kulture koje se sade u maju mesecu. Do maja meseca mi ćemo sa tih kompostnih tunela ubrati jako mnogo kultura. Ja ću sad pokušati da vam usnimim na koji način ja uslojavam. Upratite. Evo, kao što vidite, ja sam već pripremila tunel. Potrebno je da iskopate tunel dubine do 30 cm. Ova zemlja će nam služiti za pokrivanje. I potrebno je da počnete sa uslojavanjem. Kao što vidite, ja sam ovdje pripremila jako mnogo materijala. U pitanju su grašak i mahunarke koje su smrzle. Grašak je posejan tu negdje 10. avgusta, s obzirom da to nije njegovo vreme, jer grašak u avgustu usporava svoj rast i ne može stići. Njegova vegetacija se ne može završiti, tako da je on promrzao, ali je idealan kao izvor azota. I na dno će se staviti suncokretove drške. Suncokretove drške su zamena za nekakve drvene otpadke koje se inače koriste kod klasičnog ugljela i njegova funkcija jeste da se mnogo sporije raspada i drži vlagu na dnu. Zatim stavit ću malo pepela, stavit ću sena, trave i organskog otpada. Uslojavanje ću početi sada, tako da ću vam usnimiti kompletan recept. Dakle, to je to, 30 cm dubine. Kao što sam rekla, prvi sloj su drške suncokreta i njih uopšte ne trebate da sitnite. Dakle, stavljate ih u što krupnijem obliku, zato što će to biti drenažni sloj i sloj koji se sporo razgrađuje i sloj koji drži vlagu tokom sezone. Dakle, ovaj prvi sloj, drške suncokreta. Znači, sljedeći sloj je organski otpad. Kao što vidite, ja sam njega isitnila. Na ovaj kompostni tunel koji je dužine 2 metra, širine je nekih 35, dubine 30, treba vam jedna kanta od 15 litara. Zato što ide još dosta slojeva. Dakle, samo usitnite i sipete preko suncokreta. Iznad organskog otpada ja stavljam malu količinu pepela. Pepel služi da alkalizuje naglu kiselu reakciju koja se desi kod ovakve vrste kompostiranja, zato što mi ovdje govorimo o zatvorenom kompostiranju. Tako da će pepeo da neutrališe i da spusti pH onoliko koliko je nama potrebno. Istovremeno je izvor minerala. S pepelom se ne smije preterivati, dakle samo posuti malu količinu. Sljedeći sloj iznad pepela su biljke koje su izvora azota. Za tu priliku možete da koristite različite biljke, detelinu, bagrem, koprivu, ali evo ja ću upotrijebiti grašak. Ja sam već pojasnila da je pitanju eksperimentalno posejan grašak na đubrivi, gredice tamo gdje će biti krastavac i on je posejan tamo negdje početkom avgusta kada mu nije vreme. Isto tako ovaj grašak se može upotrijebiti za jelo i također mahunarke, odnosno niske mahune, ostaci niskih mahuna koje su već zahvaćene mrazom. Tako da će to biti izvor azota. Ukoliko imate bagrem, izuzetan je za ovu svrhu, ili koprivu. Naredni sloj iznad mahunarki, odnosno izvora azota, jesu kadifice. Ja njih koristim kao izvor kalijuma, ali nije to njihova jedina funkcija. Zajedno sa korenom ih vadim i postavim ovdje, zato što tokom raspadanja čitava kadifica deluje i dalje protiv nematoda. Tako da će to biti neka vrsta prevencije pojave nematoda u predalu korena, koje su vrlo čest problem kod zahtevnih kultura. Naredni sloj iznad kadifica je mali sloj zemlje. Još uvijek se ovaj kompostni tunel ne zatvara zato što imamo još jedan sloj.
iznad ovoga ide trava. Posljednji sloj je trava, iznad toga čišći zemlja i ovaj će kompostni tunel biti spreman za sadnju. Moram da ga naglasim, ono što viđam često kod baštovana jeste da kompostne tunele koriste za sadnju mahunarki, što je potpuno besmisleno. Mahunarke spadaju u treću kategoriju plodoreda, što znači da uopšte nisu zahtevne po pitanju hraniva, tako da je jako dobro da iskoriste kompostni tunel isključivo za sadnju jako zahtevnih kultura tamo u maju mesecu, odnosno za mešovitu sadnju do maja, kako biste se nahranili što više. Dakle, to je posljednji sloj, iznad ovoga ide zemlja i sadnja. To je završen kompostni tunel, on je izdignut nekih 20 cm. Vodite računa da se sva zemlja koju ste izvukli i vrati, zato što će se ovaj kompostni tunel slegnuti tokom vremena. Ovo vam je isti princip rada kao kada naglo punite komposter koji ćete odmah konzervirati zemljom. Tuneli ne smiju da budu veći od 2 metra. Poželjno bi bilo da su manji do 1,20 m. Meni je ova gredica od 2 metra, tako da je to negdje i odgovaralo. I ovaj tunel je spreman za sadnju. Ja ću sada ovdje da ubacim ozime kulture, tako da će već u proleće ovaj komad zemlje biti isplativ. Kao što vidite, ovako izgleda posađen kompostni tunel, 2 reda salate, jako mnogo luka. U pitanju je ekstremno gusta sadnja. Pogledajte, znači luk je prilike negdje na 3 cm ubačen. Salate su vrlo gusto, čak i luk između njih. U pitanju je vrlo gusta sadnja zato što sve ove kulture se moraju skinuti tokom sezone, neće ostati do kraja vegetacije iako su ozime kulture. Dakle, u pitanju je prolećna hrana zato što nam ovaj kompostni tunel treba za vrlo zahtjevne kulture koje ćemo ubacivati već odmah kada se za to ukaže vreme. Tu se također mogu ubaciti tikvice. Tikvice se sade već od 10. 15. aprila ukoliko vreme dozvoljava. Dakle, do tog momenta se kompostni tunel mora isprazniti. A sada ide još močiranje i to bi bilo to. Ovako izgleda potpuno završen kompostni tunel. On je posađen. Iznad sam poslala ponovo pepelo, pošto lukovi vole puno pepela i to će se isprati do zahtjevnih kultura. I kao što vidite, potpuno je malčiran mišjakinja. To je to. Za ovaj jedan kompostni tunel bilo mi je potrebno pola sata.